Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa dengan kami dalam kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Kiai Haji Ali Maksum. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji dengan tema tawassul dengan selain Nabi. Pernah kita jelaskan dalam kesempatan terdahulu, tawassul dengan Nabi yakni yang dilakukan oleh Bilal bin Harith, tawassul kepada Nabi setelah Nabi wafat. Kemudian tawassul kepada selain Nabi yakni kepada Abbas bin Abdul Muthalib, itu dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan kita akan menambah dalil tentang kebolehan tawassul dengan selain Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu jawazit tawassul, utawi dalil wenange tawassul bi ghairihi kelawan sakliyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon halimane iku ma barang dzukira kang disebut apa ma fil ajwibah al-makiyah ing dalam kitab al-ajwibah al-makiyah, naklan kelawan nukil an minhajus sa'adah saking kitab minhajus sa'adah. Qala dawu sapa musannif, qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawassul sira kabeh bi kelawan ingsun wa bi ahli baiti lan kelawan ahli baitku, keluargaku, ilallahi maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu moko sak temene kelakuan iku la yuraddu ora den tolak sapa mutawassilun wong kang tawassul bi kelawan ingsun wa bi ahli baiti lan kelawan keluarga baitku, umahku, ilallahi maring Allah. Wa naqala lawas nukil sapa Ibnu Jamaah fi kitabihi ing dalam kitab Ibnu Jamaah unsil muhadharah, rupane unsil muhadharah, an Ali bin Maimun saking Ali bin Maimun qala ngucap sami'tu was krungu sapa ingsun asy-Syafi'iyya ing Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yaqulu ngucap sapa Imam Syafi'i, ini sak temene ingsun iku la atabarraku, yakti ngala barokah sapa ingsun bi Abi Hanifah kelawan Abu Hanifah, wa aji ulan teko sapa ingsun ila qabrihi maring kuburani Abu Hanifah fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina zairon hali ziarah. Fa idza uridat moko tatkalane den pentokaken li maring ingsun apa hajatun hajat, sholaitu moko salat sapa ingsun rakaataini kelawan 2 rakaat, wajitu lan teko sapa ingsun, wa sa'altu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al hajata ing hajah indahu ing dalem sandinge kuburane Abi Hanifah. Fama tabaudu moko ora adoh anni saking ingsun hatta tukdo sehingga den
paringi opo hajat. Jadi kebolehan tawasul dengan selain Nabi ini ada disebutkan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Makkiyah yang beliau menukil dari kitab Minhajus Sa'adah bahwa Rasulullah pernah bersabda, bertawassullah kalian dengan aku, kata Nabi, dan dengan keluargaku. Sesungguhnya orang yang bertawassul dengan aku dan dengan keluargaku itu tidak ditolak. Artinya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan nama Kanjeng Nabi atau dengan nama keluarganya Kanjeng Nabi, maka doanya orang tersebut tidak akan ditolak. Artinya mustajab, dikabulkan. Ibnu Jama'ah juga meriwayatkan dari Ali bin Maimun. Dia pernah mendengar, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, saya bertabarruk, kata Imam Syafi'i, saya ngalap barokah dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu seorang ulama mujtahid mutlak, Imam Hanafi yang sering dikenal dengan Imam Hanafi atau pemilik mazhab Hanafi. Saya bertabarruk kepada Imam Abu Hanifah, saya datang kepada kuburan Abu Hanifah dengan berziarah. Ketika aku sedang mempunyai hajat, kata Imam Syafi'i, maka saya sholat 2 rakaat, saya datang kepada kuburannya Abu Hanifah, aku memohon kepada Allah di tepi atau di dekat kuburannya Abu Hanifah. Artinya Imam Syafi'i memohon kepada Allah bertawassul dengan menggunakan Abu Hanifah. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i? Maka tidak lama kemudian hajatku itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul kepada selain Nabi. Wa qala lan ngucap sapa Ibnu Hajar fil Khairatil Hisan. Ibnu Hajar ing dalam kitab Khairatil Hisan. Kana ono sapa al Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ayyama ing dalam pira-pira dina wa utai Syafi'i iku bi Baghdad ing dalam Baghdad iku ya tawassalu tawassul sapa Imam Syafi'i bil Imam Abi Hanifah radhiyallahu an. Kelawan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an yaji'u teka sapa Imam Syafi'i ila dharihi maring maqami Abu Hanifah fayusallimu moko salam sapa Imam Syafi'i alaihi ngatasi Abu Hanifah wa yatawassalu lan tawassul sapa Imam Syafi'i ilallahi ta'ala mari Allah ta'ala bihi kelawan Abu Hanifah fi qadai hajati ing dalam nekani hajate Imam Syafi'i. Sama dengan penjelasan di atas bahwasanya Imam Syafi'i ketika punya hajat beliau datang ke makomnya Abu Hanifah memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada Abu Hanifah. Wa yatawassalu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sapa al-Imam Ahmad bin Hanbal bi imamina Asy-Syafi'i kelawan imam kita Asy-Syafi'i. Wa ukhbira lan den kabaraken anna ahlal maghrib sak temene ahli maghrib ya mungkin Maroko dan sebagainya iku idza kanat tatkalane ono iku lahum kedue ahli maghrib apa hajatun hajat ya tawassaluna padha tawassul sapa ahli maghrib ilallah maring Allah bil imami Malik kelawan Imam Malik. Walam yungkir lan ora ingkar hu ing tawassul sapa al Imam Asy-Syafi'i balik saddaqa benderakan sapa Syafi'i hum ing ahlul maghrib fihi ing dalam tawassul. Jadi kalau tadi Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i tawassul dengan Abu Hanifah. Imam Ahmad
bertawasul dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Dan diceritakan juga bahwasanya penduduk Maghrib ketika mempunyai hajat, maka mereka memohon kepada Allah bertawasul dengan Imam Malik bin Anas. Dan itu dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Iya betul, bahwasanya penduduk Maghrib ketika punya hajat, mereka berdoa kepada Allah bertawasulnya dengan Imam Malik bin Anas. Wa qala lan dawuh sapa al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzali. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzali qaddasallahu ruhah. Man kanat lahu ilallahi hajatun. Man utai wong iku kanat ono iku lahu ketiman lahu ilallahi maring Allah apa hajatun hajat. Wa arada lan ngarepaken sapa man qadaaha ing nekani hajat, dikabulkan hajatnya, fal yatawassal maka becik tawasul sapa man ilallahi taala maring Allah taala bil Imamil Ghazali kelawan Imam Ghazali radhiyallahu an. Al Imam Abdul Hasan Asy-Syadzali itu mengatakan siapa yang punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepingin hajatnya itu dikabulkan, doanya dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah dia memohon kepada Allah bertawasul dengan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi mari kita jadikan beliau-beliau orang-orang istimewa di hadapan Allah, kita jadikan tawasul ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumihi, dawuhnya begini, man utai wong iku yutawassalu den tawasuli sapa man, den gawe tawasul sapa man, wa yutabarraku lan den gawe ngalap barokah sapa man fi hayati ing dalam uripe man, yutawassalu moko kena den gawe tawasul, wa yutabarraku lan kena den gawe ngalap barokah bi kelawan man ba'da mamatihi ing dalam sause matine man. Imam Ghazali mengatakan orang yang bisa dijadikan tawasul dan tabarruk kepada Allah ketika masih masa hidup, maka orang tersebut bisa dijadikan tawasul dan tabarruk permohonan kita kepada Allah ketika orang tersebut setelah meninggal dunia. Wa dzukira lan den sebut anil arif billah saking wong kang arif billah qad biddairati rupane Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu an anna ba'dha masyayikhihi sak temene sebagian guru-gurune Abdul Wahhab Asy-Sya'rani iku yaqulu dawuh sapa ba'dha masyayikh, innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala iku yuwakkilu makilaken sapa Allah biqabri kulli waliyin kelawan kuburane saben-saben wali, makilaken malakan in malaikat yakdi kang nekani sapa malakan hawa ijaman ing pira-pira hajate wong tawassala kang tawassul sapa man bihim kelawan qabri kulli waliyin. Kama waqa'a kaya oleh tumiba apa zalika mengkono-mengkono lil Imam Asy-Syafi'i wa Sayyidah Nafisah wa Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhum ajmain. Jadi Imam Asy-Sya'rani mengatakan, sebagian guru-guru saya mengatakan sesungguhnya Allah itu mewakilkan kepada malaikat pada setiap kuburan wali. Malaikat itu ditugasi malaikat, siapa saja yang berdoa kepadaku bertawasul dengan wali ini maka dikabulkan
hajatnya. Ini banyak kisah-kisah di yang lain. Jadi bertawassul itu boleh. Ada riwayat lain dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan falatat tatkalane ucul apa dabbatu ahadikum, kendaraan, yakni berarti onta, keledai dan sebagainya, kendaraan salah siji sira kabeh biar di falatin ing dalam bumi padang pasir misalnya. Fal yunati moko becik ngundang sapa ahad, ngundangi ngene, ibadallah, kawula-kawulane Allah, ihbisu, nahano sira kabeh, nyekelo sira kabeh. Fa inna lillahi moko sak temene iku kedue Allah sapa ibadan kawula-kawula yujibunahu kang ngijabahi sapa ibad hu ing man. Wa idza adalla syai'an lan tatkalani sasar kehilangan sesuatu wa arada lan ngarepaken sapa wong aunan ing pitulung falyakul moko becik ngucap ya ibadallah aghithuni aghithuni, rawahu Tabrani. Jadi Kanjeng Nabi sudah mengatakan, mengajarkan, siapa yang binatangnya itu lepas di padang pasir kemudian tidak ketemu, maka panggillah ibadallah amsiku, tolong tangkap kendaraanku, binatangku, maka Allah akan mengabulkan. Begitu juga seseorang yang kehilangan sesuatu, maka hendaklah dia memanggil ibadallah aghithuni, wahai hamba Allah, tolonglah aku, tolonglah aku. Maka tidak heran kalau misalnya ada ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Itu adalah kita memohon kepada Allah melalui perantara ibadallah rijalallah, hamba-hamba Allah yang mulia, yang dikasihani oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang. Baik, yang terakhir mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam urzuqna wa ahlana wa auladana al-barakah fir rizqi wal umri wal afiyah wa hayatan thayyibah was sa'adah was syahadah wa husnal khatimah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dalil-dalil tentang tawassul yang kita kaji dalam kitab ini bermanfaat bagi kita, jadi ilmu yang manfaat barokah, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah dan ulama-ulama sebelum kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.